Robisha, David Mama, tenema la re mama, mama, mayonga kuzino ruma, mama ni gana ami, atonga tanyini, dengeni bena duzuita, nebayu meta nyini, nesamani duwa uye, meta nyini, angabu nyini, nebeta nyini, duwa ugene, nebeta nyini, hani wayo, meta nyini. Sigite mawazo nebeta nyini makaso yekumarafa tunyakuma tingeti beba bari bono tuwa ukene kunu temena nebalo inye aumuta inye bisera aumne kana iruta nandegi zaki sausa wananula fangata nyini ni fenti mungi bolo ube kuma jamako alibe mami mafabuya ube beina Sawote fanga metani tama metuanuna tumala diayete tama metana banana tama diayete tama metana la wala sabu makalu wanona fongani nebana tani kubude mena ekubeto bioni bitikebeye wadi pisera Puri danke nuji je abilite diriba neba metani Nini kumenono amiri ngoshi Miri masena Ega duwa uni pemu ya naswawu Mamani ala sona ega segente na gefui Nejabo Oika puri Minare sumaya Mamani gana ami Atonga tanyini Bengini benga duzuita Nibayu metani Nesamani duwa uye Metani Angabu nyini Nebetani Duwa ugene Nebetani Hani wayo Metani Tangani mwasa Ini chesi diba Tangani chede masa Ini chesi diba Niyubo Chama metumala Mwatumala dianye luta Chama mesa koshila Wabula dianye luta Waba maria no bitumala Tumala diayete Chida untuma metumaluna Tumala diayete Abija ibe tumaluna Tumala diayete Chama menezi koyo Mwone jila diayete Tirizini karizini tumala Mwatumala diayete Ayedu wabuga Sali internet malio mandenkaw kori basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kaw fo kaw walmando fo limini dantala lengsi ga solda fitini mbora tugu fitini ni mbora mbe keneka kaw fo kaw walmando fo limini dantala mandenka bela jele maliende bela jele anyabe photo munu na nyefe Facebook sanfe abena dawliade de comme ñu publier tugomi be explication ndawmano explication ni nyado ka foko o tantem permettre ordinateur la TikTok tabetike be TikTok tatike ka barakene ka prevuna dawla be yirawla ante tahari yoroja feminye abu chamuka page koy ijonga don bonna abu chamu bora aya justifier suro akoko kwale te page sans fait kwale te page ka kwale tado mwominye mwomin taye page jonde ba kofe chamambora chamankumana doko page doko ko ka abu chamuto direct la ko be sega abu chamuka direct diviser c'est comme be segi ka page bla life la ka abu chamuta ko diviser ka ke comme life direct abu chamuta market o yengalonye obeke system na odonendo ani mamunu fana be video diviser comment be video diviser chogomina comme life ite kelenye olute ko kelewunye do ba diviser comme application ba diviser chogomi oni life yere te kelenye ani mami be life ke kam wore ka video diviser nai ka soro imake ni application nye imake comme antomba ke chogomina sinisi ke chogo ite kelenye o kelenye hari habibu chamu tunka juala horonya keneka tiela nebe page ko fe mentate page c'est très important ou be yenke administrateur page ka vraiment
page koni be mbole men ta do mbora page ka cogo min na abi camu bora page ka life ke atunta do ka fo abe page kande wallahi billahi nyen kali alala nyen munum bla ayu laje me compte be te siga ke quoi parce que Facebook ye message ru chama ndeke ne rega compte do de be munum be siga ke do be ulu te siga ke e kelembe siga bo page kemeka kaneto ngani life la c'est pour cela que fin be roju me flo attends ay jonga TikTok yere tike quoi na ba la ja eta la Facebook ka ya haketo vraiment i jonga la barani ni ye quoi voilà ay ngonota bena lesa jonga nunu nyira wala fula après ngalonte marché de mamunu nyabe nina inyabe nina sizo lamay mamunu nyabala ala je ko sobere niede na kadiye ibe se ka groupe sélectionné e ka direct kono folo ka soro folo ima don folo ibe se ka groupe muga ibe se ka sélectionné ibe se ka page chogo do be ni mi chogo do I don tola direct la ibe do akono de ibe page were sélectionné no fait pour que ka live ke me yere ta do ka fo ibe live la ibe ta bo sanfé mo de bi wele ka fo ko ibe ni page in sanfé na soro maji were ti bolo pour que ordinateur murumba on crée fait ka laje mbe page du ni page du de ka e ko ne bi ga live ke dro har ni mo yele ba fo ko tiente mais orke ibe ka direct ki i ka page normal de kande mais page mi bi bolo ni administrateur yede iyo sélectionné ka faraka imabo akalama ni de rerbe mo chama soro mbenale abitam ma fo ko alete page ka abitam be page ka parce que ne anyanyi ni dewo page abitam ye page administrateur ye we kelenye ye page daile domina kera dumashi donde nte kuma yoroka mbenale fuye page na yoro dama ou de identifier page inkono afle ye 18e yo de identifier page inkono o ekelenye mo mimba ka mo fla de ba ka 18e kona na mo fla de be page administrateur la 18e ntado chede do be musodo do ntado me mo fla de be page inkai o ekelenye bo abi chamu yere ale be page inka mo were be page inka minte franchi kona na o tigi be page inka oye administrateur de page inka ntado mo sederi mo min kondo de me o koni be page ka me ayjo folongana ni nyirawla erere mi abi chamu soro na bora page sanfé ay ngonota voilà mberas 24 de ka 600 aras 24 kele inde fleni c'est comme il y a souligné chogomina aw ko ni yabe yana aw nyabala aw nyabe yana wa afle afle de page joli de bea ala jetande page joli de bea en folo yara kacha bon ayen konota ay la jembe ka sélectionner chogomi mfile ka ni page joli de sisa page joli ni joli de sélectionner ata 1 2 3 4 5 6 7 mfile ka page woro wula de sélectionner ni nyoro la ka fara aras 24 ka mfile mi nyereka mbe ka laifu ke mina mba ale kelende ka sisa bo ay lame ayen kono tande mbena a bere sira konana afle abeyata nyabala abeyata directement parce que nimbe mo soro o dona tugu ne bora pasi woro la de ka nebe ka fo mo yeme mo ma famia parce que Facebook be message jour ke wati be message jour ke bo ayen kono sambe nande terminé mbena ni life mi lancer sisa aw munu be life la ya aw be boya aw be ni life mi kono aw be bo aw be tla ka nyini ke Facebook ka iben soro page woro la kan tugu ka fraras 24 ka mini ni life te kelenye ayta de ngono tangani la sagi ta bo inya bala de
donc directement mbena do live là toujours mbe ras 24 de ka mbena do live là ka mbeta bo page in sans fait ça mais mbe 24 kan tukude mais ayo jija ni nya bla live là dro ay boni live yin kono aw kata nyina o benzo hari antikat na page ni non sans fait aw nya bala ay tanye page munun fo aw ben soro page be sanfɛ bɛɛ ka bɔ ya i ka taa parce que n'aw ma taa k'a lajɛ aw tɛna dɔn kun min na Abibu Camu bɔra page kan ka sɔrɔ a t'a kalama o de kɛra Abibu Camu la donc nin page in filɛ live la sisan ne filɛ page wɔɔrɔw de kan a bɛɛ bɛ live la bɛɛ ka taa lajɛ kelen kelen tan n kɔnɔ tan dɔrɔn tan n bɛ o ma taa yɔrɔ jan non. Afle mfleras 24 de kaninyoro la toujours abe page kele ndi nyabala mfle 24 de kaninyoro la ala jere mfle ka 1000 lancer fandoina mfle o de kaninyoro la bon ayta tugu oni mbe life mi nyere la clairement ite kelenye mais ayta tugu aw baye mbe page joli de ka sisa munu mbora kata laje o de Habibu Camu soro quoi. Parce que Abibu Camu tumbe life follow mina o ni life de mbena ira wala sa Abibu Camu tumbe life follow mina na tigera ata mbena leo akalabante te marché o munun tara ay ta la jere mbe page woro wula de kasisa Aras 24 fana faralembo page nunun kan tugu ani mbe ka life direct ke ka expliquer page min yere ka ni photo te nyema ite kelenye Abibu Camu tumbe ni live de la ngonota avant que akata page in sanfa atumbe ni de la Abibu Camu tumbe ni live de la ayito mobile de kono kan live ke atigera abora sisa munde kera anana di nyoro de la sisa kafoko abedo ni video direct min kera ni video direct inde ateko mi kafoko abora Mali Media FRK kana ni video direct de ke kode tige non otere abe tara ɲɔgɔn fɛ tande comme nya sélectionner cogo mina an munun bora ni page in kono an munun bora ngal live follow kono kata page woro wula lajere a sélectionner na Abibu Camu bolo yoro jume afle page nunu be sélectionner yande ni be do live la ni telera ka dondro me Facebook be de tesiga ke awnya bala ni nyoro imba ira de ka fo ki ka page ki ba fe ka page joli de sélectionner nyogon fe bon ne ema kolosi ema famu doro bi tege cliquer doro amana beni page mi doro abo fara ga live ka direct be bo aka soro division te foite live yere de do mais en tant que ni administrateur ya kande en tant que ni administrateur ya page in sans fait oye kelenye aya sélectionner mais ale tuntado ka fo ko way ko a sélectionnera mais abe sélectionner yoro djume afle ijonga shuri blay voilà donc video en bekera nyogon fede ama Mali Media FR amo tigere ka fo ko ayo tige kana ni ndo indela no otere aya be sélectionner nyogon fede o de ato aw ba ye yoro dola yoro mina Abibu Camu ka video tigera abe ka video be tige yoro mina jolen tumbe yoro dola fo mo tumbe ga wele mo tumbe ga wele wati jumena itumbe ga wele mama mina de o mama de la itumbe ka wele ka fo ko ibe ka bo page were sanfe kibe ka bo page were sanfe ale bala ka fo ko ale ta aka telephone sonna chien joli munu yo life laje mena leo na utaya ka jeya aita 24 ka nya publier sijo in flavor minade ni de ba yira ka fo kika fembe sélectionner ni groupe keme de kadiewa ibeta bo abe sanfe kelenkele imani ka direct gauche do ibeta bo abe sanfe page keme de kadie na asoro o page no groupe no fana ye administrateur yuka c'est très important donc ni mo minte
administrateur ye e tɛ se ka bɔ a kan ne tɛ se k'i to yan k'a fɔ ko n bɛ taa bɔ Siku ka page sanfɛ ne tɛ se k'i to yan k'a fɔ ko n bɛ taa bɔ Jo Bala ka page sanfɛ mais ni Jo Bala ka page bɛ ne bolo yan ni ne ye administrateur ye page in kan ni ne bɛ page in kɔfɛ nin ka sugu de bɛ n sɔrɔ ni ma kɔlɔsi dɔrɔn nin de bɛ n sɔrɔ ou bien Fiman ka page filɛ ne bolo yan sisan ni ne tun ma n yɛrɛ kɔlɔsi sisan n ye minnu sélectionné nin yɔrɔ la sisan n tun bɛ Fiman ka page fara a kan n tun bɛ bɔ Fiman ka page sanfɛ mais page nin t'a kɔfɛ n bɛ bɔ wa jɔn de bɛ se ka bɔ ne ka nin page wɔɔrɔlen sanfɛ min t'a kɔfɛ i tɛ se ka bɔ a kɔfɛ bon a ye Abibu Camu sɔrɔ ten de a ma se ka don a tilalen kɔfɛ or que a ka vidéo to yen ka na explication claire di mɔgɔw ma a mana explication di tugun de a nana de k'a yira k'a fɔ ko ale tɛ page sanfɛ ni mɔgɔ minnu ko k'a fɔ ko a divisera de a ma diviser Abibu Camu yɛrɛ de tun bɛ live la comme ne filɛ live la page wɔɔrɔw la ka cogo min na min tɛ nin fana la c'est comme n bɛ live la page 8 de ka sa RS24 dɔrɔn kan n bɛ page 2 de n bɛ RS24 ka live la siɲɛ 2 de yɔrɔ dɔw la photo t'a la mais yɔrɔ dɔw la photo b'a la photo bɛ yɔrɔ min na o yɛrɛ de n ka live normal ya parce que n bɛ ka explication di o yɔrɔ de ma mais yɔrɔ min bɛ yen ni photo t'a la n'a ka di n ye n tun bɛ se ka photo k'a la donc a bɛ sélectionné nin yɔrɔ de la caman bɛ bɔ page dɔw sanfɛ i t'a kalama dɛ mais pour que i ka se ka kɛ fo a ka sɔrɔ i ka mise à jour in sɔrɔ caman de bɛ minnu ma mise à jour in sɔrɔ sinon mɔgɔ caman y'a sɔrɔ ani lien min bɛ ci mɔgɔw ma parce que lien bɛ ci mɔgɔw ma pour que ka live kɛ n'i ka page ye mais k'a sɔrɔ i yɛrɛ tɛ yen o ni nin tɛ kelen ye ani ka vidéo direct fana ko ou bien vidéo direct fana k'o lancer ko ka lien ci ma i ka don vidéo direct kɛnɛ i b'a fɔ ko no ko i bɛ live la i tɛ kelen ye hali si kɛcogow tɛ kelen ye mana vidéo diviser ni ye vidéo diviser yɔrɔ dɔ bɛ yen anw tɛ kuma de o yɔrɔ dɔ bɛ yen i mana vidéo min tɛ live yɛrɛ spécial ye yɔrɔ dɔ bɛ yen i mana o pied dɔrɔn i b'a dɔn sanfɛla in na dɔrɔn direct a b'a yira k'a fɔ ko no ko nin bɛ ka diviser de mais live yɛrɛ tɛ a bɛ ka diviser de mais live yɛrɛ tɛ o tigi nana ka diviser de o yɔrɔ bɛ yen ani mɔgɔ min fana b'a i karan jɔ a filɛ ne filɛ Abibu Camu ka vidéo filɛ ne bolo yan o attends an ŋɔnɔ ta a ye to dɔrɔn ka yɛlɛ bon a bɛ ka vidéo min fɔ tan nin vidéo in filɛ ne bolo yan ne mana nin kɛ cogo o cogo i mana caméra jɔ nin na cogo o cogo fɔ de don a tɛ se ka kɛ comme ale yɛrɛ ye vidéo in original kɛ cogo min na a tɛ se ka kɛ i b'a dɔn k'a fɔ nin bɛ ka ta dɔ de ka fɛn sanfɛ nin bɛ ka dɔ de ka fɛn diviser min t'a yɛrɛ ta ye awa hali ni Abibu Camu yɛrɛ sagira de k'a ka téléphone bila la k'a fɔ ko a b'a diviser k'a yira mɔgɔw la comme ale tun tɛ page in sanfɛ a tɛ se ka kɛ kelen ye parce que couleur 3 4 ɲɔgɔnna de bɛ don a la ale tɛ se k'o bɔ a la mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o bɔ a la o système de Abibu Camu sɔrɔ Abibu Camu bɛ page in kɔfɛ page in fana a bɛ Noisily Sec de ordinateur kelen b'a la ani iPhone kelen Abibu Camu min don ale habitelen bɛ yɔrɔ jumɛn n t'a dɔn a bɛ yɔrɔ kelen min na dɛ mais a bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ yɔrɔ min na a k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye dɔrɔn o kuma bɛ jɛya o a bɛ yɔrɔ min na de ko a ka bɔ k'o yɔrɔ fɔ mɔgɔw ye n'a y'o fɔ mɔgɔw ye n'ale de bɛ page kɔfɛ ou bien n'a tɛ page kɔfɛ o bɛ na dɔn donc n'a siranna ni Abibu Camu siranna ka na k'a fɔ ko wa ko parce que ko ale bɛ n'a yira k'a fɔ ko ale tɛ page kɔfɛ Abibu Camu ye nkalon de o ne filɛ ka bɔ nin page fɛn fɛn kɔfɛ ne de y'a bɛɛ responsable ye n'i ye vidéo fɛn fɛn diviser nin page in kan i b'a dɔn k'a fɔ nin vidéo in y'a diviser de mana téléphone gɛrɛ a la cogo o cogo a image tɛ se ka kɛ comme n bɛ ka live kɛ cogo min na a tɛ se ka kɛ ten comme i ye vidéo live kɛ cogo min na a tɛ se ka kɛ ten i mana ta mɔgɔ minnu bɛ application kɛ ou bien fɔlɔ la an tun b'a kɛ fana pour que ka se k'an ka vidéo diviser hali an tilalen kɔfɛ i tun bɛ se ka diviser k'a kɛ comme live tɛ de o ye redivision de mɔgɔ min bɛ ko kalama yɛrɛ hali n'i taara redivision na dɔrɔn e k'a cliquer dɔrɔn n'i y'a cliquer a bɛ fɛn dɔ labɔ sanfɛ k'a yira la k'a fɔ ko live yɛrɛ tɛ yaro maa min kɔni bɛ k'a filmer kɔni k'a fɔ e bɛ k'a filmer k'a bila live la mɔgɔw kana dɔn o ye nkalon de ye o dɔnnen don o dɔnni ka nɔgɔ ka tɛmɛ hali min bɛ k'a bila redivision na o dɔnni ka nɔgɔ donc page in maa wɛrɛ t'a kɔfɛ Abibu Camu de don a siranna mɔgɔw ka plainte de ɲɛ surɔ ni bi cɛ mɔgɔ dama min ye message ci ne ma ko olu y'u ka plainte dɔ ka ban kunteli ta ban dɛ Abibu Camu i bɛ minɛ i tɛ page o page kɔfɛ i tɛ se ka bɔ o kɔfɛ page in sélectionnera i bolo de i ma bɔ a kalama i taara live la comme ne filɛ k'a kɛ cogo min na i taara o kɛcogo de la a balala e la de mais ani tɛ page kɔfɛ olu ye kelen ye i bɛ se k'a fɔ ne ma page créer mais denmisɛnnin dɔw de y'a créer ni minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn i ye n kɛ administrateur ye ne bɛ page 100 kɔfɛ ne ka page tɛ o ne bɛ page 100 fana kɔfɛ ne tɛ publication k'a kan o ne bɛ page 100 kɔfɛ ne tɛ foyi k'a sanfɛ sinon page ba caman tun bɛ Facebook sanfɛ ne tun bɛ caman kɔfɛ o i bɛna RS24 an b'i kɛ administrateur ye n ko n t'a la mais wajibiya
laban na ibien jagwa kan jagwa iba di andro mbuka tiri nkotu mingaga ka administrateur dro no e sécurité dro mbuka administrateur dro kutoy nte do haro yere kono aninga page normal unta haru bla nyogonka en tant que nani ga page normal de nyogonka ni ka fenye mise à jour ki nyina ma ni Facebook mo yi i ka Facebook bla mise à jour la nyina ma dongodo i dontola i kan hari yere sege e be tabo asanfe te bo akalama mais e bolo i te ka video ka sanfe or que video la fu de do mais avec des pas ibe sebeni minke ni sanfe ya na soro ne sebeni ke page flow minimbe ka life ka sanfe o sebeni to te tabo to la de to be bena life la mais sebeni te sega tabo oluka titiri te bo oluka quoi mais abe life kelende parce que life imbe ka page ere de bolé abe be life kelende la ni nkade abe buchamu soro har ni tara ka video laje ni video mi na be ka kuma kono ni video inkera 14h41 minutes ana ye min ke fen sanfe abe de lini kelenyo komi nebe ka ke yantu komina dobe ka laje ni fando no dobe ka laje page yero ka munun teni aya laje aw munu be ni nyoro la ya photo te yoro minate a page joli de be page woro la aras 24 ire de a seginay oni be life mi nyere la itekelenye abu tamu borat ni ketogo de la page sanfe akamana ganto ala ere tado ere mo wero de be segado ninka tumbi sega ne soro sisa ni mo were tene ga page sanfe ube ni ordinateur were tene krefe pour que ka sui mbe yoro jume mbe ka bo yoro jume sisa atesega famiyon ma were de be ne wele a image be ka bo yanfere image be ka bo yanfere ite bo akalama bo ale ka telephone kelende tumba bolo ale tesega do ka fa be page were sanfe parce que atesega bo life la ka fo ko aba laje soit telephone were ka sori bolo ou bien soit islembe ordinateur kuno ou bien mo were ki wele ka fo ko be page sanfe parce que a sélectionner ale te bo akalama ninde kerala betla be sélectionner chogo mina katla ka video fana ke ka publier habi jamu hari ka bo ka jo chinyala horonya la e manga ka sira ika responsabilité ta ikabo ka ira male unya vraiment erreur de isoro ibora page sanfe ere tunta do chinyala e ka page te me mo de adima mo de ke administrateur yaka me har no kera chogo to habi jamu etu manga ka so ne nibe ke page min sanfe ka malien be fana ni ka banani dignité mi nebe kumana e horonya mi nibe kumana e imanga ka so mo ite so mo no itunga nga fora na be ninke chokola net sega toni nkofe don janya o janya ibe malo yawo siga fo ita nibe page kolon kofe ya en tant que nani ga page u bebe yoro kelea ikana hari yere sega ibebo abu chamya ni video ke 14h41 minutes 14h41 minutes ani atumbe fin sanfe aingo notande bena lede na be rojume fulo voilà afle abe RD kelenye fon bala ota yo abe RD kelenye ayalla dugumala la jedro abe kelendi voilà abebe kata comme nebe life don nun kan togo minare abebe kata nyon fede ni nya tige atigera abe page don nun ka so anka supprimer ou bien kata commentaire wereke meneta do mbega bo page hakembinka mo weru de baye ou be suwa comme ordinateur be ne krefea mbese ka ordinateur ge kalaje joli de be mbeka bo joli de ka were ka sui ibe ka komi nke ka sui me abicha mutu nteka sui yo ni telephone kelende be ne bolo ne tunti sega ninkeo donc mo were te page ko fe ale de be page ko fe katla ka 18e mu katla ko o localiser pa fait sanfe et puis montage munu beke bebe jiga watara ka montage do ni bitene tenda do jiga watara dalaw ayta ka montage koro takana aw kata ni montage nunu laje na soro jiga watara ka montage do be na ka montage te ni ala sona aw yereba aw yere waju ni nke chokola donc mo weretere abu chambe siga bosisa ni cheba koro de do malien mo ta fo malien ka sira ala nya betande an ga sira to la de akabo dro ka kurana ta dro ka kala kanyana ma ala dro abana ko ka kanyana ma do bogola ka laban ko juguya aga kurana ta dro ka tege da ka dro ke kalima le mbe nyana ambe sigi ambala ja bena wolo mina na le be page ko be na ta ko fe o koni kan no an ta fo ke kali alala de parce que malien ka ala nyesiranya o ka dogon ay bi kali yere kanyana ma de la sisa malien nyana ka kurana ta kana ta ki kali yere kanyana ma na so be page ko fe ay kanyana ma laba akaki bolo laban ko juguye na soro dembi bolo akaki bolo halaki na soro na folo bi bolo akaki bolo halaki ikani kalimale ndo nyana na soro te page ko fe billahi te sigake na ya kante ta yoro jon abe wolo mina odone ndo ma on ta fo yiki kali alala abase ante ala ko la raison sans fe ya
ambe faso ko de la ambe yere ko de la réseau en sanfia ni manya ki kalibi kali ka nyama de la e ka nyama ka chien ube ka jo chien la mo be ni ndron de la sino mo munu be ka fo ko way ko mo wore be sigi ka video ta ka diviser o tesiga ke comme ne be ka ke to comme abi chamu ta kera tende atakera ni ke to de la ka sélectionner amabo akalama parce que tu me mobile kono video tigelen ko fede abora mobile kono ba boto la sisa ba fo ko aba cliquer yoromina na ma jatimina ke desire ka fenye message jourke e tado pas wero de be ebole e karla kono yoromi ndoro abana donc ay dointa yoromi na doro abe lefu lance yoromi ndoro atara awa har na tun kera groupe de na tun magara groupe de la tumbo de sélectionner atumbe tabo fo groupe doka na flembe ka bonga groupe sans fait waras 24 ka groupe mbeka bo sans fait membe ka bo page nunu fana sans fait parce que nya sélectionner voilà nya sélectionner iya mais ni a sélectionner si akele ni mi chogodo ni bena live ki iba lajere na kadiye ka bo kelende ka ube fulade ka abana mais ni misa jour koni keri nyama eta kalama ni nana ka fo be live digi ibe o min kalama doro ko be chiana akera page kelen fula sabayo itado page mi nyen nyumanye itado mi nyen jugumanye e beta bo abe sanfe mais or que mimbi nyema o yere ka page normal de mimbi nyema o yere ka compte normal de o doron de bi nyema ninkade abi chamusoro malabe nununa horonya be nununa moni nunu yere kanga har disikita ni dambe be mogomina ni horonya be mogomina e kanga ni bara sugu nununkia surtout kati dogo fenko fe femi horonya ta kono dambe ta kono an kan doga kofe me iki doga kofe haram munundo an tan dogo pasi kalantan kofe te ka bara kenaye ka mo fanu banini kan ube ka vie privée ko ta ka to bloka kan dogo kofe ka ko fenyere make an Allah taala je o ye cheyade ya o te cheyayo maleo ayke chewye na obe koko ke ayasime maleo na obe koko ke ayasime nindi Afrique to retar la Afrique be dinyo dingo kono ni ndronde do wallahi ambe ko ke anta asime ambe ko wale jugu ke anta asime anto nyuma nyere ke anga juguma ne katani fembe anta asime me yere la je yakade be yere fo kadi be horonya kadi be dambe kadi be bebe yere wolo ya kuma fo bebe dambe kuma fo bebe dignité kuma fo mais afamba chama ndogole be paju ko fe ninke chogo de la ne ma réseau bla ninke chogo la e ma ke faden sagoy hari aka video aka suro video ni nani siki ko video la me ba do ka fo kono comme c'est fini ni de be page ko fe ni anya ni ndo ni de be page ko fe ni te page ko fe te sega bota page fen ni ne bora ka bi ni ere de ba be ko fe hari ndon tola ni live follow ina aye antikarna page ani malinka 24 ayu sélectionner ñoron fait directement après de ñowlu ere tirer ka boala pour que nkasega ni ñoro inke pour que nkasega ni ñoro inke kayira mo la ka fokono fait sélectionner na abolo ni nke chogo indela mais horonya la tejo chinyela mais on be min ni fedoro e ka kurana ta doro ki kali yere kanyana mayala maleo magobe ni ndela anta fo ki kali alala de anta fo ki kali ni nade e ki kali iyere kanyana maya abe chie chogo mina e ki kalola malembe ga bo akala manga siki fana anko fana laje chete pasi ko ve musota ko fe na lerete donc on galon te marché en boloya aya soro ka chogo mina hara tesika kurana ta ki kali ko ne mi fo ko galon de do wallahi billahi ateseka soso akoni be sega ni sigi video la doro a donata borata me billahi atesegi kali ko ne a expliquer chogo mina pasi sélectionnera ale bolo de ale mabo akalama mais ani division de do ngalon de do tema diviser musoma diviser na soro division de do ale imagine mindi ano tibe imagine mindi teseka ke kelenye foka buru fe teseka ke kelenye nebe life lata nebe sega ni division be life minka ta fleke est-ce que avec un munumba ka abesega life du communicateur atesega dio voilà abeta couleur were de di o couleur ba ira ka foko life yererete ebe ka ta dodeku bo ya tani image mi yete so image so foka jeuli emi mfana ba ataka publier ka diviser ni application ni pour que ka diviser comme video live o yere doni kanoro e ki klika kandoro ni klika ka ibado ka foko abeka diviser de live yerere ta ido de ka video télécharger kanoko diviser réseau sans fait mo be ka laje ka foko live de do me live te donc nindo do ni andon tolay e ata la mari ko folo ambe do ponju goro nindo tundo ka ka bo horonya kono dambe kono na asura marketande ani kurana de ka bode on te ala kola yande ani kurana ka bodoro ki kala yere kan na folo na wolo de ona doro abana akanya na ma tobe laban chogomina aki kalo de la mago bo doro de la sino ala ko tere malembe ala ko fode me ala ko te
taiga chila amma gobe ni ndronde na soro cheba korode do ni afo chogo mina billahi tesiga ni soso na soro chefana de do hara ka telefoni min babulo ne be siga mina la ka yoro yira la har mo wore be siga yira la ba kalama de ale de tuntaro ka fo misa zuru kera misa zuru kelen kofe ale do na life la ni nke chogo la amage kaba ko telefoni misa zuru tere Facebook misa zuru ngambo ni ngambe ni ndema page misa zuru page munumbi bolo misa zuru ni ndedo page be fana tesiga ke ne fana ga page la ras 24 dronde be siga ke ni page bebe me ni si tesiga ke page to si tesiga ke me be siga sélectionner ka faraga ka life kenai me si tesiga ke donc ko numbe ni nke chogo de la ambe nyogombolo dande do ambe ponjugoro ya anteta ante machingalo ate marché kurana de ba anna fara ka bonyogona ayere ka nyanamaya o de ba na fara ka bonyogona ayere ka wolo don o de ba fara ka bonyogona sino na tari sigi misiri kono ka fa bena ala ko fa wonya anka papa ka tola papa ante ala kola fe ante ala kola ya ante afuela ambe ayere ko de la ambe ya jamana ko de la donc ni ko be tien abe tian yere de la ni kololo min kanga ansoro anteto dulo alala de antoto sinila de ni ye tiba koro idoro ini kurana kabo ni afo ketugo mina iko soso katla ki kali male on fana bo rezita yo o fana teta yoro jaw donc ambe nyogombolo ndadulo manden kaw bela jele sali internet ambe ponjugoro merci mama ni gana ami atonga tani dinga di bela du suita de bayu meta na samari du oye meta ni anga ko ni ni meta ni du o jane ni meta ni hani weyo meta ni solo mata bengala amani ana la belle bi États-Unis amani Mbe paji mbe paji no mbeka bu bereka voilà tene mama alifa ni kanuma papa siginyare pugali nyare musanyare flagoro ni pa finyare maliende anako ni hele geterte okelelo tangono bravo mariano bashaki wana Baso